السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل عربی کہانی اسٹار. پلیز سبسکرائب مائی چینل. وہ اپنے بیٹے کو پکار رہے تھے لیکن اس کا وجود زمین پوش ہو گیا تھا. وہاں نرسیں اور ڈاکٹرز اکٹھے ہو گئے تھے، اسے روم میں لے کر چلے گئے تھے. وہ آدمی وہیں پر بیٹھ گیا تھا. انہیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے. نہ جانے اسے کب ہوش آئی تھی. وہ اپنے پھٹتے سر کے ساتھ آنکھیں کھولے دیکھ رہی تھی. کوئی نہیں تھا، وہ اکیلی تھی. اچانک اپنے ساتھ ہوا واقعہ یاد آیا. دل پوری طرح سے دھڑکنے لگا تھا. سارے ڈاکٹرز اکٹھے ہو گئے تھے، سب پریشانی کے عالم میں اس کے ارد گرد تھے. لیکن اس کا سانس گویا بند ہونے کو تھا. اچانک پھر سے آنکھیں بند ہو گئی تھی. ڈائن کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. وہ اکیلا تھا. آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو چکی تھی. ہاتھ نہ جانے اس نے کتنی بار شیشے پر اور دیوار پر مارا تھا جو کہ بری طرح سے زخمی ہو گیا تھا. وہ چیخنے لگا تھا، چلانے لگا تھا. وہ بے چین ہو رہا تھا. اسے کہیں بھی چین نہیں مل رہا تھا. اچانک سے وہ اٹھا اور کہنے لگا، میں اسے معافی مانگتا ہوں، وہ مجھے معاف کر دے گی. وہ باسط کے نمبر پر کال کرنے لگ گیا اسے پوچھنے کے لیے کہ وہ کہاں ہے. دوسری طرف سے کسی انجان آدمی نے کال اٹھائی اور کہنے لگا، جس کا یہ موبائل ہے ان کے فادر ٹھیک نہیں ہیں اور اس آدمی کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اس کے ہاتھ سے موبائل گرا تھا. وہ بھاگنے والے انداز میں وہاں سے نکلا تھا. 5 منٹ میں ہسپتال پہنچا. جب وہ ہسپتال میں داخل ہوا اس کے روم کی طرف گیا تھا. سامنے اس کا بے جان سا وجود پڑا ہوا تھا. اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، پھر کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے منہ پر رکھے اسے دیکھنے لگا تھا. آنسو گرنے لگے تھے. اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ چھوڑ گیا تھا. وہ چلاتے ہوئے اسے پکارنے لگا تھا، باسط، باسط اٹھو، تم ایسے نہیں چھوڑ کر جا سکتے. باسط میں کہہ رہا ہوں اٹھو، تم سے معافی مانگتا ہوں نا. اب دیکھو میں اسے بھی معافی مانگ لوں گا، پلیز اٹھو نا. وہ چیختا ہوا کہہ رہا تھا. اچانک سے ڈاکٹرز کہنے لگے، یہاں چلائیں مت ورنہ وقت گزرنے لگا تھا. پری اپنے گاؤں آ گئی تھی. وہاں پر کسی کو نہیں معلوم تھا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ تو یتیم ہو گئی تھی. گاؤں میں جب آئی تھی اس کی چچی اور تائی اسے ہر وقت منحوس کہتی تھی. آج بھی وہ کام کر رہی تھی. اس کی چچی کہنے لگی، ویسے تیری ماں کو ہوا کیا تھا. ان کی باتیں دماغ میں گھومنے لگی تھی. اچانک اس کا سر چکرایا اور وہ گر گئی. جب اسے ہوش آیا اس کی چچی غصے میں اس کے بالوں سے پکڑ کر کہنے لگی، یہ گل کھلانے گئی تھی وہاں شاہوں کی حویلی میں. یہاں سے تو بڑا کہہ کر گئی تھی ماں کے پاس جا رہی ہوں اور منہ کالا کر کے آ گئی. یہ ان شاہوں کی ہی اولاد ہوگی. تیرے پاس نکل جا اس گھر سے، تیرے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے. اس کی چچی دھکے دے رہی تھی. وہ روتی ہوئی کہنے لگی، چچی میری بات تو سنیں. چچی آپ کیوں نہیں میری بات سن رہی، میں کہاں جاؤں گی. وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی. اس کی چچی غصے میں کہنے لگی، جس کا گناہ ہے تیرے پاس اسی کے پاس جا. ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے تو. شاہوں کی حویلی سے یہ گل کھلا کر آئی ہو، جا دفع ہو جا. اس کی چچی نے اس پہر اسے گھر سے نکال دیا تھا اور دروازہ بند کر دیا تھا. اچانک اس کا سر چکرایا. اس سے پہلے کہ وہ گرتے کسی نے اسے تھام لیا تھا. وہ بے ہوش ہو چکی تھی. جب اس کی آنکھ کھلی اس نے خود کو ایک کمرے میں پایا. اس کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھا. وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور ارد گرد دیکھنے لگی تھی. یہاں کون لایا تھا اس کو. وہ حیرت سے ارد گرد دیکھ رہی تھی. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھول کر بڑے شاہ کمرے میں داخل ہوئے. انہیں دیکھ کر وہ سر جھکا گئی تھی. ان کے سامنے بیٹھ کر دونوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، میں معافی مانگتا ہوں، اپنے بیٹے کی وجہ سے معاف کر دو. میں اپنے بیٹے کو کھو چکا ہوں، دوسرے کو نہیں کھونا چاہتا. وہ روتی ہوئی کہنے لگی، میں کیسے معاف کر دوں آپ کے بیٹے کو. میں نے آپ کے ایک بیٹے سے محبت کی، وہ چھن گیا مجھ سے. میری ماں چھن گئی، میرے سارے رشتے چھن گئے ہیں مجھ سے. میں کیسے معاف کر دوں. وہ خوش ہوگا اپنی زندگی میں مجھے برباد کر کے، مجھے اجاڑ کر. وہ اس کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگے، جانتی ہو وہ بھی برباد ہو چکا ہے. تم اس سے نکاح کر لو، سنبھالو اس کو. وہ یہ تم ہی کر سکتی ہو، یہ اور کوئی نہیں کر سکتا. وہ روتی ہوئی ان کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، اس کی بیوی سنبھال لے گی نا اس کو. وہ کہنے لگی، وہ چھوڑ گئی ہے اس کو اکیلا پاگل جیسا ہوا پڑا ہے. اس کو دیکھو گی تو رحم آ جائے گا اس ظالم انسان پر. تم اسے نکاح کر لو، نکاح کے بعد دیکھ لینا. میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھو.
वो बेबस बाप लग रहा था। मान जा, वो रो पड़े थे उसके सामने। वो बड़े शाह को पहली बार इतना बेबस देख रही थी। उसने इस बात में सर हिला दिया। अगले दिन निकाह हो गया था। इसने अभी तक उसको नहीं देखा था। वो जानती थी आज वो कमरे में आएगा। वो परेशान थी, घबराई हुई लग रही थी। उस जालिम इंसान का सामना नहीं करना चाहती थी। वो वॉशरूम चली गई थी। कमरे में से खटपट की आवाज़ आई। इसे महसूस हुआ था वो कमरे में आ गया है। जब खटपट की आवाज़ आनी बंद हो गई तो वो वॉशरूम से बाहर निकली। उसे बेड पर सोया हुआ देखा। वो बड़े से भालू को हक किए सो रहा था। थोड़ी हैरान हुई थी इसकी हरकत पर। वो इसके पास आया तो वो गहरी नींद सो रहा था। बच्चों जैसी मासूमियत थी चेहरे पर। वो इसे देख रही थी। अचानक से इसने भौं किया। वो डर गई। वो पीछे होकर हंसता हुआ कहने लगा, डर गई ना? ऐसे भला कौन डरता है? तुम भी पागल हो। अच्छा, तुम्हें पता है बाबा ने बताया है तुम मेरी बीवी हो। सच में मेरी बीवी हो? वो हंसता हुआ कह रहा था। वो आंखें फाड़े उसको देख रही थी। वो सच में पागल हो चुका था। इसने कभी सोचा भी नहीं था वो ऐसा हो जाएगा। अचानक वो हंसते हंसते रोने लगा और कहने लगा, तुम्हें पता है मुझे सब छोड़ गए हैं, तुम तो नहीं छोड़ कर जाओगी। इसने ज़ोर से हाथ पकड़ लिया था। वो कहने लगा, मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें लेकर दूंगा, चूड़ियाँ भी लेकर दूंगा। जानती हो, एक लड़की के साथ बहुत बुरा किया था। उसे चूड़ियाँ पसंद थी। वो माफ़ किए बिना ही चली गई। वो उसके कंधे से सर टिकाए भालू से खेलता हुआ बोल रहा था। वो आंखें बंद किए रह जा रही थी। वो सो चुका था जब उसका सर उससे नीचे ढलक गया था। वो अकड़ा हुआ करोड़ वाला इंसान जो आज जैसे हुआ पड़ा था। रोजाना वो यूं ही लगा रहता था। कभी वो पागलों की तरह इसे देखने लग जाता था। आज वो कमरे में आई तो सामने ही परेशान सा बैठा हुआ था। आंखें बंद की हुई थी। इसने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर वहीं साफ जाकर लेट गई। अचानक से इसके कंधे पर सर रख लिया। इसे अपनी धड़कन तेज होती हुई महसूस हो रही थी। वो इसका हाथ पकड़कर कहने लगा, माफ़ कर दो मुझे, खुदा के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। रात मैं खुदा से माफ़ी मांगता हूँ। अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगी तो शायद खुदा भी माफ़ कर देगा। वो एकदम से उठकर बैठ गई। होंकों की तरह उसे देखने लगी थी। वो कहने लगा, बहुत पहले ठीक हो गया था, पर तुम्हारा ख्याल रखना अच्छा लगता था। वो इसकी तरफ देखती हुई रो पड़ी थी। वो हाथ जोड़े कहने लगा। वो नफ़ी में सर हिलाती हुई वहाँ से उठी थी। वो कहने लगा, कहाँ जा रही हो? इसे कुछ बताए बिना वहाँ से भागी थी। उसके पीछे भागने वाले अंदाज में भागा। वो भागती हुई छत पर जा रही थी। वो इसे रोक रहा था। वो छत पर गई, लेकिन उसके आते ही वो छत पर नहीं थी। उसने छत से छलांग लगा ली थी। वो नीचे उसका बड़ा वजूद देख रहा था। वो भागकर नीचे आया, उसे उठाने लगा था। उसका सर अपनी गोद में रखता हुआ कहने लगा, पर एक उठा ना। इसने इसका नरमी से हाथ पकड़ा हुआ और कहने लगी, सॉरी, नहीं कर सकती माफ़। इसी के साथ ही उसकी आंखें बंद हो गई थी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो ऐसी मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।